Salam alaikum, les élèves de deuxième année baccalauréat sciences physiques, sciences SVT, dans la présentation de la deuxième unité de la génétique. Donc, deuxième unité, elle est subdivisée en quatre chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est la nature de l'information génétique. Deuxième chapitre, c'est le mécanisme de son expression. Troisième chapitre et le quatrième chapitre, donc la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Voilà, donc la l'unité présente 5 points à l'examen national. Donc on va commencer par chapitre numéro 1. Donc la nature de l'information génétique. Donc sa localisation et la forme, ainsi de suite. Voilà. Donc غادي نديرو واحد جوج ديال لي زيكسبيريونس اللي هما كيبينوا لا لوكاليزاسيون دو لانفورماسيون جينيتيك. مثلا ناخذ واحد الاكزينوب فير فوا واحد الاكزينوب واحد الكراب واحد الضفدع مثلا بلون باغ اكزومبل. دونك هذا عندنا عنده واحد لا سيلول فيها النوايو ميم شوز. دونك هذا غناخدو دونك لا سيلول وفيها النوايو. دونك بار لا سويت شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو جوست النوايو مع لا سيلول انيكليي يعني سون نوايو. هنا شنو غناخدو؟ ميم شوز غناخدو لا سيلول عاوتاني النوايو ديالها. دونك غادي انيكليي. دونك غادي نديرو لانتيغراسيون ديال النوايو à l'intérieur de la cellule énucléée de xénome verte. Donc يعطينا هاد لا فورم هذا. دونك غتكون عندي واحد لا سيلول مي النوايو ماشي ديالها ديال الكزينوم بلون. دونك بار لا سويت شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني واحد الكزينوم اللي هو بلون. Donc on remarque ici que le xénome blanc ressemble à quoi? À l'individu اللي خدينا منه النوايو ماشي اللي خدينا منه لا سيلول. Donc on peut dire que le noyau est là qui porte l'information génétique, ou bien l'information génétique se localise dans le noyau. Voilà. D'abord chez les animaux. On chauffe pour les végétaux. Donc maintenant chez les animaux. Chez les végétaux, on a واحد المثال ديال الالغ acétabularia. Donc l'algue fait الغيزويد
fait le pédoncule, on fait chapeau. Donc le pédoncule rhizoïde. Donc on a مثلا par exemple un noyau au niveau de rhizoïde. Si on fait une section, donc on remarque par la suite que les parties les ما فيهمش noyau se dégénèrent كيموتوا. شنو كيبقى لنا seulement le rhizoïde اللي فيه noyau. Et par la suite كتوقع واحد la régénération ديال les parties ديال الالغ. donc غادي يعطينا البيدونكول ويعطينا عاوتاني شابو. دونك شنو غنقولو هنا؟ غنقولو بلي ان ليليمون اللي خلا لا ريجينيراسيون دي بارتي ديال الالغ سي لو نوايو. دونك chez les végétaux donc l'information génétique se localise dans le noyau. يعني ممكن ندير واحد الجملة كتجمع لي فيجيتو مع لي زانيمو سي كو هنا شي حاجة تري امبورطون اللي هي l'information génétique se localise se localise dans le noyau. Donc باش نفهم شنو غادي يجي في l'autre partie ديال الكور il faut comprendre la structure ديال النويو. donc غنشوفوا la structure. donc toujours on SVT la structure détermine la fonction. donc غنشوفوا la structure pour bien comprendre la nature de l'information génétique. donc les moyens de la partie الاولى c'est que chez les végétaux et chez les animaux donc l'information génétique se localise dans le noyau. Chez les végétaux, il y a le responsable à la régénération des parties de l'algue. Chez les animaux, responsable à ils portent les mêmes caractéristiques ou bien des caractères génétiques de le xénope اللي خدينا منه النويو ماشي اللي خدينا la cellule. donc le noyau est responsable à l'apparition des caractères et à la vie de l'être vivant. d'abord غادي نشوفوا la structure du noyau. donc le noyau, donc غادي ناخدو واحد la cellule animale. donc la cellule animale donc فيها النوايو. donc غادي غنجوميوها ندير لها واحد الزوم غنلقاوها دايره هكا. donc هادو ce sont des pores nucléaires. هذا c'est l'enveloppe nucléaire. voilà. à l'intérieur on trouve une nucléole et enfin on trouve la substance fondamentale de noyau, c'est la chromatine. c'est la chromatine. donc qu'est-ce que ça veut dire chromatine? c'est la substance fondamentale de noyau. donc elle est sous forme des fibres des nucléofilaments dispersés. هذا هو المفتاح ديال هاد الدروس كاملين. هي نعرفوا الفرق بين الكروماتين الكروماتيد et le chromosome. voilà. donc الكروماتين كيعطينا par la suite donc le chromatide واحد par la suite كيعطينا chromosome 2. donc le chromatine en chromatide c'est la condensation.
Le chromatide en chromosome, c'est par duplication. Duplication, c'est-à-dire fois 2. Donc, هذا عنده سمية أخرى اللي ممكن نسميه chromosome monochromatidien. هذا غنسميه chromosome bichromatidien. بي كتعني 2 مونو كتعني 1. فوالا دونك نقدروا نمشيو من الكروماتين vers le chromosome par condensation. Donc on a la condensation de la chromatine en chromosome, ou bien le chromosome vers le chromatide par décondensation. C'est très important. Donc le schéma clé ou المفتاح ديال هذا الدرس هذا هما كيفاش غنفرقوا بين الكروماتين كروماتيد كروموزوم. دونك الاغلبيه ديال التلاميذ كيلقاو مشكله في هذه. دونك غادي نعاود. دونك النوايو هي لو سيبور ou bien dans laquelle se trouve l'information génétique. Donc là باش نفهموا خصنا نفهموا ستركتور ديال النوايو. Donc elle est constituée des pores nucléaires, l'enveloppe nucléaire, le nucléole et la chromatine. La chromatine se condense pour donner les chromatides. Les chromatides se dupliquent pour former le chromosome. ممكن نمشيو من الكروماتين vers le chromosome par condensation. Ou bien le chromosome vers le chromatine par décondensation. كنلاحظوا بلي ان هذا الكروموزوم فيه 2 chromatides bichromatidiens liés au centre par centromère. Donc le centre qui est lié les 2 chromatides. Voilà. Donc هذه هي la structure du noyau. La substance fondamentale est la chromatine qui se condense pour former les chromatides et les chromatides à son tour se dupliquent pour former le chromosome. C'est une chose très importante. D'abord, غادي نشوفوا la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre. Donc باش غنهضروا على هذا transmission خصنا نفهموا بعدا واحد الحاجه اللي هي cycle cellulaire دورة خلوية. وهذا السيكل سيلولير غنهضروا فيه على هذا الدياغرام هذا اللي تري امبورطون غنحتاجوه حتى في الشابيتر نيميرو 3. دونك عندنا لو طون لا كونتيتي d'ADN. دونك هنا كنلاحظوا بلي عندنا 3 فاز. دونك هنا عندنا Q, هنا 2Q. Voilà, donc on a G1, S, G2. Voilà, les autres. Donc P, M, A, T. Donc dès que P ou M, A, T, عندهم les سمية ديالهم غادي نشوفوهم par la suite. Donc هنا غادي نديرو واحد البروجيكسيون. Donc هاد البارتي كاملة كتسمى l'interphase. هنا كتسمى la métose. Voilà. Donc l'interphase, donc cycle cellulaire. Donc cycle cellulaire فيها جوج لي بارتي اللي هما فيها l'interphase اللي فيها G1 S G G2 S فيها شي حاجة غادي نشوفو هنا. دونك إلا درنا واحد ديسكريبسيون بالنسبة la variation de la quantité d'ADN en fonction du temps, on remarque qu'il est constant G1 à Q. Par la suite S
augmente progressivement pour passer de Q jusqu'à 2Q. Donc, هنا fois 2. Donc, شنو كيكون في S, c'est la phase de la duplication. La duplication de l'ADN. Par la suite, il est constant G2, et prophase et métaphase, et il diminue, il y a une chute, une diminution rapide, brutale, au niveau de la phase A. L'anaphase, elle revient à sa valeur initiale dans télophase. Donc, à l'interphase, on a la mitose. La mitose fait 4 phases, et prophase, métaphase, anaphase, et enfin télophase. Voilà. Donc, بطريقة أخرى, donc cycle cellulaire فيها جوج لي بارتي. Donc فيها l'interphase plus mitose. Donc l'interphase فيها ثلاثة ديال les parties. Donc G1, S, G2. S, c'est la phase de la duplication de l'ADN. C'est-à-dire la cellule mère duplique son matériel génétique, l'ADN. Donc duplication de l'ADN. La duplication de l'ADN, نقدروا نستعملوها comme explication de la variation de l'ADN au cours de la phase S. Donc, par quoi on explique l'augmentation de la quantité d'ADN? Par sa duplication, donc par la duplication de l'ADN, la phase S. La cellule mère duplique son patrimoine génétique. La mitose, prophase, métaphase, anaphase, et enfin télophase. Donc, prophase ou métaphase, donc la quantité d'ADN reste constant à 2Q, mais l'anaphase, on remarque une chute rapide, une diminution rapide de la quantité d'ADN, donc s'explique par la division des chromatides. On va voir ça en plus de détails. Donc, هذه هي cycle cellulaire. Donc, فيها جوج ديال لي بارتي اللي هما مهمين, l'interphase plus mitose. Donc, l'interphase فيها la phase G1, c'est la phase ديال préparation à la duplication. Donc, la cellule كتوجد كاع داكشي اللي غتحتاج باش دير la duplication, les enzymes, هادشي غنشوفو dernier partie du cours, chapitre. كدير la duplication au cours de la phase S. Par la suite, G1, G2, donc la cellule prépare pour subir la mitose pour donner deux cellules fait identiques génétiquement. Donc là, la phase la diminution rapide de la quantité d'ADN s'explique par la division des chromatides. Donc maintenant, on passe pour déterminer comment se fait la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre au cours du cycle cellulaire. On est قبل خصنا نفهموا les types de la reproduction. Donc on distingue donc la reproduction. عندنا جوج ديال الانواع ديال la reproduction. Donc la reproduction sexuée, la reproduction asexuée. ملي كنقولوا la reproduction sexuée, il faut penser à l'intervention de deux individus de sexe différents, donc mâle, femelle. Donc mâle كيعطينا les gamètes mâle اللي هما les spermatozoïdes, الفemelle غتعطينا les gamètes femelles.
les ovules. Voilà. Donc, les deux gamètes se rencontrent par un phénomène, اللي هما غادي نهضروا عليهم في chapitre numéro 3. Donc, la formation des gamètes est assurée par la méiose. Deuxième phénomène se rencontre par la fécondation. Donc, la reproduction sexuée, il faut penser à deux phénomènes, donc toujours liés. Donc, la méiose et la fécondation. هادشي عند من كيدار عند les cellules seulement sexuelles. Donc, les cellules sexuelles, les هما les ovules et les spermatozoïdes. Seulement. Voilà. Donc, la reproduction sexuée fait l'intervention ديال المال مع الفيميل اللي كيعطون les gamètes femelles et les gamètes mâles par la méiose, puis la rencontre entre les deux gamètes par la fécondation pour donner le zygote, ainsi de suite. Chapitre numéro 3. Maintenant, on va parler de la reproduction sexuée qui nous intéresse à ce cours, bien à ce chapitre. La reproduction asexuée ne nécessite pas l'intervention des gamètes mâles et des gamètes femelles. Donc, c'est la mitose. C'est-à-dire la division de la cellule en deux cellules identiques. 2N reste toujours 2N, 2N. Ou bien la cellule mère N reste toujours N, N, N. Voilà. Donc, la mitose, اللي هو واحد la division cellulaire de quoi? D'une cellule mère en deux cellules filles identiques entre eux, identiques génétiquement. راه اللي ما قالش génétiquement ما كاين والو. génétiquement. علاش؟ حيت هاد لي غاميت اللي غادي يتفورمو لنا ابارتي د لا ميوز ما كيكونوش identiques. On va voir chapitre numéro 3 pourquoi les individus issus de même père et même mère ne sont pas identiques. واخا هاد لا ميثود هذا لمن كيدار؟ هاد لا ميثود كيدار لي cellules asexuelles اللي هما مثلا cellule musculaire hépatique ديال الكبد et ainsi de suite. Donc هادو هما جوج ديال type de reproduction sexuée, reproduction asexuée. Donc le premier chapitre s'intéresse principalement à la reproduction asexuée. Donc chapitre numéro 1. هذا غنشوفو chapitre numéro 3. Voilà. Donc d'abord on va la mitose. Donc la mitose elle est constituée de 4 phases successives. Donc toujours la mitose. Donc la mitose fait 4 phases. Successives, précédées دائما par l'interphase. وهاد l'interphase كدير فيه la duplication. Voilà. Donc la mitose إلا لاحظنا هنا بلي أن ملي كتكون لا سيول مير 2N كتبقى 2N كانت لا سيول مير N كتبقى N. دونك هنا غنقولو بلي أن لا ميثوز غادي نشوفو اون بلوس ديتاي بار لا سويت أن لا ميثوز donc conserve le nombre de chromosomes, conserve
Donc l'information génétique donc conserve la karyotype. Donc le nombre de chromosomes et la quinte de la cellule mère de n égale à 4. Il donne 2 cellules filles. 2n égale à 4. 2n égale à 4. L'information génétique, donc la cellule مثلا hépatique, كتبقى la cellule hépatique. Le karyotype et la quinte de la cellule mère 2n égale à la quinte 2n كتبقى 2n 2n. Voilà. Maintenant, on va voir comment se fait la transmission de l'information génétique d'une cellule mère aux 2 cellules filles. Donc, غادي نشوفوا avant واحد la cellule végétale pardon cellule animale donc فيها النوايو فيها واحد السنتروزوم donc هنا غادي نشوفوا نخدموا ب 2n égale 4. Donc هنا on distingue 4 chromosomes monochromatidiens. Donc, chromosomes monochromatidiens. Voilà. Donc les 2n égale à 4. Donc la phase G, G1. La phase S, donc la phase de la duplication. Donc la cellule, donc chaque chromosome يعطينا الchromatide ديالو donc il est bichromatidien. Lié au centre par centromère. Donc chaque chromosome il est donc toujours 2n égale à 4. Donc après la phase de la duplication, c'est la phase G. Parce qu'on la phase G, G2. G2 تكون بحالها نيت. Donc par la suite غندخلو في la mitose. La mitose fait 4 phases. Prophase, métaphase, anaphase, télophase. Donc اللي كيهمنا حنا هو اللي نشوفو les caractéristiques de chaque phase. Donc prophase, métaphase. Donc le prophase, donc داك السنتروزوم غادي يوليو فيه لي فيبر يعطينا 2 astres ou bien 2 astères. Très important. On remarque ici la disparition de l'enveloppe nucléaire et nucléole, le début de condensation de la chromatine en chromosome. Donc on a comme caractéristique donc disparition de l'enveloppe nucléaire et nucléole. Condensation de la chromatine en chromosome. Début de l'apparition de faisceaux métotiques نسبة للميتوز. بعد نشوفوا هاد الفيسون ميتوتيك شنو هو. دونك نقدروا نزيدوا la répartition aléatoire des chromosomes dans la cellule حيت ما كاينش l'enveloppe nucléaire ما بقاش. غادي ندوزو للميتافاز. métaphase donc عندنا هنا les astres. هنا واحد الحاجه خصنا نردوا ليها البال هي لاسبي ديال لي كروموزوم.
Donc, ça نديروهم bien condensés. C'est la caractéristique importante de la métaphase. Donc, les chromosomes sont alignés dans le plan équatorial et les chromosomes sont à l'état maximum de condensation. Voilà. Donc, on a lié au centre. Voilà. Donc, il y a des fibres lesquelles sont comme les chromosomes. Les autres fibres ne sont pas liées au centromère. Donc, هذه نسميوها لاستر. Donc, هادو, ce sont des fibres polaires. Les fibres polaires, lesquelles se proches avec les chromosomes. Les autres, lesquelles sont comme les chromosomes, qui sont des fibres chromosomiques. Les deux, donc, les fibres chromosomiques, les fibres polaires, constituent ce qu'on appelle faisceau métotique, ou bien faisceau de division. هذا الفيسو هو اللي غادي يدير لنا لا سيباراسيون ديال لي كروموزوم au cours de l'anaphase. غادي نشوفها par la suite. Donc, comme caractéristique, donc alignement des chromosomes sur le plan équatorial. Les chromosomes sont à l'état maximal de condensation. Donc, caractéristique مهمة جدا هذا الماكسيموم دو كوندونساسيون، حيت كنحتاجوها حتى فاش نديرو الكاريوتيب. علاش بدات لي كروموزوم سون بيان فيزيبل؟ على حيت في الميتافاز. Donc, هذا هو لو بلان équatorial. Voilà. Le faisceau métotique, donc, fait les fibres polaires, les fibres chromosomiques. Voilà. Donc, ce sont des caractéristiques importantes de prophase et métaphase. D'abord, l'anaphase et télophase. Donc, l'anaphase ou télophase. Télophase. Donc, l'anaphase, c'est la phase de la division, la séparation. Donc, la cellule, donc toujours l'astre. Maintenant, كيكون la séparation des chromatides. ردوا البال هنا راه خصنا نديروهم كوندونسي، حيت يلاه جاونا من الميتافاز وباقا لا كوندونساسيون ما تحيداتش. دونك لي كروماتيد سون كوندونسي. فوالا. نديرو هادي هنا هاكا. فوالا. ميم شوز. دونك شنو عندي هنا؟ عندي هنا لاستر توجور، لي فيبر كروموزوميك، لي فيبر بولار. دونك هنا كوم كاركتيرستيك شنو غنسميو هذا؟ هذا غيتسمى كروموزوم فيس ou bien chromatide. Donc, comme caractéristique, donc, clivage, donc, باش يتفرقوا دوك لي كروماتيد كل واحد غيولي بوحدو حيت كيكونوا ليي au niveau centromère. Donc, باش يوليو كل واحد بوحدو خصنا clivage ديال centromère. Donc, clivage de centromère, séparation des chromatides
sœurs, des chromatides sœurs, ou bien les chromosomes fils. بحال بحال. Donc, هذا type chromosome des chromosomes fils, هذا type chromosome des chromatides sœurs. Migration polaire. Qu'est-ce que ça veut dire migration polaire? C'est-à-dire chaque lot, chaque groupe des chromatides migre vers le pôle de la cellule. هاد الفوقانيين غيمشيو vers le nord, الآخرين غيمشيو vers le sud. Voilà, vers l'astre sud. هنا غادي ندوزو دابا للتيلوفاز. Télophase, la formation de deux cellules, normalement ça se compte identique à la cellule mère. Donc on a comme étape numéro 1 on a l'étranglement équatorial. On a la réapparition de l'enveloppe nucléaire et nucléole. On a l'astre, centrosome, l'astre. Donc on a ce qu'on a décondensation des chromosomes en chromatine. Donc l'épaisseur est ou la longueur les microfilaments غادي يتزاد يعني la chromatine غادي تبان. Voilà. هنا عندنا étranglement de la cellule au niveau de l'équateur. Étranglement. Par la suite غادي يطريها cytodiérèse. Diérèse كتعني division. كتعني cytoplasme. Donc la division de cytoplasme pour que les cellules filles se séparent et l'un indépendant par rapport à l'autre. On obtient deux cellules filles identiques entre eux, génétiquement bien sûr, et identiques à la cellule mère. Donc, deux n égale à 4. Donc voilà. Donc les deux, on a comme caractéristique importante, c'est la décondensation de la chromatide, des chromosomes en chromatine. Donc là, comme caractéristique, donc on a décondensation des chromosomes en chromatine. تقدر دير هنا chromatide en chromatine, c'est la même chose, حيت chromatide هو chromosome monochromatidien. Donc c'est donc décondensation, réapparition de l'enveloppe nucléaire et nucléole. Cytodiérèse. Pour que les deux cellules filles sont indépendants l'une par rapport à l'autre. Donc on a 2n égale à 4. On a 2n égale à 4. Donc إلا كلاحظنا بلي أن هاد لا سيلول راه كتشبه هاد لا سيلول راه كتشبه لا سيلول مير. دونك هذا هو لا ميثوز. دونك لا ميثوز هو واحد ديفيزيون سيلولير دو لا سيلول مير pour donner cellule fille identique entre eux et identique à la cellule mère, identique génétiquement. Donc l'information génétique اللي كاين في لا سيلول مير هو اللي غادي يكون في لي دو سيلول في. لو نومبر ديال لي كروموزوم اللي كاين في لا سيلول مير هو اللي غادي يكون في لي دو سيلول في. اي لا كاريوتيب دو لا سيلول مير هي اللي غتكون في لي دو سيلول في. Maintenant on passe pour déterminer la structure qui porte l'information génétique. Donc قلنا بلي ان noyau هي le support ou bien l'information génétique فين كاين noyau se forme de quoi? Des chromosomes
Donc, باش نفهم مزيان شنو خصني نعرف la structure des chromosomes. Toujours, la structure détermine la fonction. Donc, la structure des chromosomes. Donc, les chromosomes égale l'ensemble, la somme des nucléophilaments. Chaque nucléofilament, donc nucléofilament égale la somme des nucléosomes. Donc chaque nucléosome égale deux choses. Normalement les protéines, les histones, que ce soit donc les protéines que ce soit histoniques ou bien non histoniques, plus les brins, le brin d'ADN. Donc, il a قلنا بلي أن l'information génétique هو les responsables à l'apparition des caractères héréditaires de l'individu. Il se localise dans le noyau chez les végétaux et chez les animaux, se forment des chromosomes. Donc, se forment des chromosomes. Donc, les chromosomes constituent des nucléofilaments. Le nucléofilament, l'ensemble des nucléosomes. Les nucléosomes, c'est la protéine plus l'ADN. Donc, où se localise l'information génétique. Donc, qu'est-ce qu'on dit شي جريمه ولا شي حاجه دونك يقلبوا على الدي ان ما كيقلبوش على البروتين دونك يقلبوا على الدي ان دونك هذا الدي ان هذا هو لو سيبور دو لانفورماسيون جينيتيك يعني نقدر نكتب لي ان كروموزوم نمشي نيشان ايغال دونك لي زيستون اللي هما دو ناتور بروتييك بلس لا دي ان ولا دي ان هو لو سيبور دو لانفورماسيون جينيتيك دونك باش نزيد نفهم ضروري خصني نفهم لا ستركتور ديال الدي ان دونك الدي ان مناش كيتكون فوالا دونك هذا الدي ان هذه ليستوار ديالو دونك بدات من باش يكتشفوا الدي ان دونك لي زيكسبيريونس دو غريفيت لو فاكتور ترانسفورمون qui transforme les bactéries R vivantes en S qui tue la souris من بعد هادشي في 1928 من بعد في 1944 Avéré et ses collaborateurs donc détermine ce facteur qui transforme les bactéries vivantes en S tuantes. Donc, les voilà l'ADN. Donc, la nature chimique, un jumla est très important. Donc, la nature chimique de l'information génétique, c'est l'ADN. DNA l'anglais. Donc, qu'est-ce que c'est un ADN? Donc, ADN. C'est un acide désoxy ribose, ribonucléique, donc c'est un carbone, ribose, nucléique, NDA, donc ADN, voilà. الحمض النووي الريبوزي ناقص الأكسجين. Pardon. Donc, غادي نشوف دابا لا ستركتور ديال ADN. Donc, par la suite 1950 شارغراف a déterminé واحد لا لوا غادي نشوفوه par la suite. 1952 و 53 la découverte de la structure de l'ADN par Watson et Crick. Donc, l'ADN, donc, il est constitué de deux brins liés entre eux, donc, par des liaisons hydrogènes. غادي نشوفو كيفاش كيرتبط. Donc, غادي نحاولو نيطاشيوه pour déterminer la structure de l'ADN. Donc, les deux bras
Donc chaque brin il est constitué d'un ensemble des nucléotides. غنكتبوهم على هذا الشكل هذا. Donc عندنا هنا A par exemple, donc de liaison, donc T. Donc groupement phosphate. Voilà. Donc هذا فيه 5 ديال لي كربون 5 كربون غادي نشوفو par la suite. دونك 5 ديال لي كربون دونك كتسمى ريبوز. هذا كامل كيتسمى نيكليوتيد. فوالا دونك لا ستركتور دو باز سي لي نيكليوتيد. دونك هنا عندنا شي حاجه غادي نشوفها par la suite شنو هي. دونك هذه كتسمى ليزون covalente. C'est une liaison qui nécessite l'énergie. غنشوفو من بعد ملي غتجينا هاد الانرجي هادي. دونك juste à côté ديال هاد النيكليوتيد غنلقاو autre nucléotide groupe phosphate, donc G lié par 3 avec C, groupe phosphate, et ainsi de suite. Donc هادو كتسموا des liaisons hydrogènes. Des liaisons hydrogènes. الاخرين كتسموا des liaisons covalentes. Donc par exemple هنا لقينا مثلا A. Donc هاد النيكليوتيد فيه 3 éléments nécessaires. فيه les bases azotées riches en azote. فيهم بعض الانواع A T G C. Donc فيه groupement de phosphate. On fait sucre désoxyribose. Le ribose كتعني 5 carbone. Voilà. Donc هذه كتسمى الادينين thymine الجوانين cytosine. Donc A T G C. Voilà. Donc هاد الشارغراف هذا العالم هذا شنو لقى؟ لقى بلي ان A لقى بلي ان A sur T égale G sur C égale à 1. Donc le nombre ديال A هو le nombre ديال T. Le nombre ديال G هو le nombre ديال C. Donc إلا لقينا 15 A في لو بغان الفوقاني كنلقاو 15 ديال T في لو بغان التحتاني. Autre chose, c'est que le carbone numéro 3 par exemple, d'autre côté, le carbone numéro 5 prime. هنا العكس, c'est l'inverse. رشدنا 5 prime, هنا 3 prime. Donc داكشي علاش كنقولو هنا donc 5 prime, 3 prime, l'inverse ديالو c'est 5 prime, 3 prime. Donc l'ADN شنو هو؟ c'est un ensemble des nucléotides juste à côté nucléotide, ainsi de suite. Donc, pour former le brin, l'autre lié avec l'autre brin par des liaisons hydrogènes. Donc, l'ADN, donc, ces deux brins liés par des liaisons hydrogènes. Chaque brin constitue un ensemble de nucléotides. Donc, البنية الأساسية ديال الADN هو النيكليوتيد. دونك لي نيكليوتيد كيكونوا الاختلاف غير في لاباز ازوتي، شي كيكون مع A شي كيكون مع T.
ou chez G, ou chez C. Donc, C avec G lié par 3 liaisons hydrogènes, T avec A lié par 2 liaisons hydrogènes. Donc, باش نفهموا هاد liaison covalente منين جات, par exemple, هنا كاينة T. Donc, فاش غيجي واحد l'enzyme responsable à la synthèse اللي هو الATL polymérase, donc شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا واحد تكون عندنا واحد نيكليوتيد libre à 3 phosphates. Donc, madame أنها T, donc غنعطيها A, donc هذا déjà معروف, c'est l'ATP. Donc, adénosine 3 phosphate. Donc, une fois كتلصق, donc كنلاحظوا بلي أن هنا A كيبقى عندها واحد الفوسفات. Donc, هاد الفوسفات هذا فين مشاو جوج؟ Donc, كيمشيو جوج pour libérer l'énergie responsable à la constriction de la liaison covalente. Donc, chaque nucléotide libre, donc يكون عنده 3 phosphates. Donc, lorsqu'il est lié entre en liaison avec le nucléotide à côté, donc il perd 2 éléments de phosphate, 2 groupements de phosphate pour libérer l'énergie nécessaire à la constriction de la liaison covalente. Donc, à ce qu'on a A par 2 liaisons hydrogène, on va avoir un élément de phosphate et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, on passe pour parler un petit peu de la karyotype. Donc, le karyotype, on t'échauffe pour l'homme et pour la femme. Donc, l'homme, شنو عنده؟ من بعد نشوفوا la définition de هذا karyotype. Donc, l'homme, on va نديرو واحد représentation des chromosomes. Donc, chromosome numéro 1, et 2 copies. Donc, l'un paternel, l'autre maternel. Chromosome numéro 2, et je vais copies. 3, et je vais copies, ainsi de suite, jusqu'à chromosome numéro 22. Et enfin, on a XY, chromosome numéro, ou bien le père numéro 23. Même chose pour la femme. Chromosome numéro 1, chromosome numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite jusqu'à le chromosome numéro 22, que connaîtra, on va voir à l'âge, et chromosome numéro 23. Donc, هذه كتسمى الكاريوتيب. دونك كنبداو من الكبار حتى للصغار, وكيبقاو لنا دوك زوطخ كيتسموا لي كروموزوم سيكسويل. دونك هنا, donc pour l'homme, donc le nombre de chromosomes c'est 46 chromosomes, égal, c'est 23 paires. زوج. c'est 20 زوج. يعني chaque chromosome avec son homologue, ou bien chaque chromosome fait chromosome paternel et maternel. Donc, la deuxième s'écrit comme suit. Donc, 22AA plus XY. Même chose pour la femme. 2N égale à 46 chromosomes, égale à 23 paires. Donc, 2N égale à 22AA plus XX. Donc, شنو كيتسموا هاد les chromosomes اللي فيهم AA. Donc, هادو كتسموا des chromosomes autosomes ou bien asexuels. سريات لا جنسية. هاد X و Y كتسمى les chromosomes sexuels ou bien gonosomes. نفس الشيء, donc autosomes, وهادو كتسمو les gonosomes. Donc هاد A هي autosome, l'autre A هي l'autosome, et ainsi de suite jusqu'à le paire numéro 22. هنا ما كيبقاوش les autosomes, كيوليو هادو gonosomes, وهادو تا هما gonosomes.
Donc la différence entre les deux se manifeste au niveau des chromosomes sexuels. Donc le mâle contient XY et le femelle contient XX. Donc il y a le karyotype. Donc il y a un karyotype. Le karyotype, c'est la représentation. Donc le karyotype, il y a la représentation des chromosomes selon trois choses très importantes. La taille, la forme, la position de centromère. شنو كنقصدو بلا position de centromère حيت كاين لي chromosomes اللي عندهم centromère في الوسط au milieu كاين اللي عندهم centromère في البارتي sud وعندهم في البارتي supérieure donc inférieure et supérieure. Voilà, هذه هي الكاريوتيب. Maintenant on passe pour voir comment se fait la réplication de l'ADN au cours de la phase S. Alors je trouve كيفاش أن la cellule mère se divise en deux cellules filles identiques génétiquement. Donc هذا غادي نشوفوا la méthode de la duplication. Donc la méthode de duplication. Donc فوقاش l'ADN فوقاش كدار la duplication في la phase S de l'interphase. Donc غادي ندير واحد 3 ديال لي شيما pour déterminer ولا غنديرو ريجو de schéma, donc méthode semi-conservative et méthode conservative. وغنحددو شكون فيهم اللي كتنطبق عليه باش عطينا دو سيلول فيه identiques génétiquement. Donc méthode conservative, méthode semi-conservative. Donc غناخدو واحد البغان ديال l'ADN. Donc 3', 5', 5', 3'. شنو هما 3 و 5 3 و 5 selon le nombre ديال oui le nombre ديال الكربون. حيت هذاك الريبوز فيه 5 كربون. Donc le numéro 3 كيشيط معنا donc l'autre côté كيشيط 5. Donc نديرو A G C T. Donc on a les T C G A. Donc par méthode conservative, donc chaque brin غادي يعطينا par après la duplication عطينا جوج ديال لي بغا. دونك عطينا هنا A T G C T. دونك هنا عطينا C G A. ويعطينا هنا deux autres bras. Donc T T A G. هنا A A T C. دونك شنو كنلاحظو هنا؟ كنلاحظو بلي ان هاد لي bras اللي هما bras anciens par méthode conservative. Donc par méthode conservative عطانا جوج ديال لي لو ديال لي بغا دي ان واحد فيهم فقط هو اللي كيشبه لا سيلول مير. ناخذ مثلا هذه لا سيلول مير هادو سيلول في دونك هادو واش غيكونوا ايدونتيك؟ نو هذا ديفير بارابول هذا. دونك واحد غرون ديفيرونس بيناتهم. دونك méthode conservative ما يمكنش تعطينا دو سيلول في ابارتير دون سيلول مير. دونك نشوفو méthode semi conservative. غنديرو نفس لي دو بغا. دونك غنديرو A G C T. Donc T C G A. Donc après la duplication de la phase S كنلاحظوا بلي ان هنا واحد البغا اونسيان هنا l'autre bras هنا. Donc غنديرو A G C T. Donc هنا l'autre côté عطينا T C G A. Voilà. Donc هذا غيدير لا سانتيز ديال البغا نيو فورمي. Donc A G C T.
Donc عطينا T C G A. دونك إلا قارنا هذا ديال سيول في مثلا مع لا سيول في مع لا سيول مير غنلقاو il y a une similitude. Donc AGCT, donc AGCT, AGCT, TCGA, TCGA, TCGA. Donc pour que les deux cellules filles sont identiques génétiquement, il faut que la méthode de réplication de l'ADN au niveau de la phase S est semi-conservative. Donc واش يعطيونا جوج ديال هذا شرط باش نلقاو les deux cellules filles identiques à la cellule mère, identiques génétiquement. Il faut que la cellule duplique son patrimoine génétique par une méthode semi-conservative. دابا غادي نشوفو كيفاش كدار ديك لا duplication au niveau de la phase S. Donc غادي نشوفو la duplication de l'ADN. De l'ADN par méthode semi-conservative. Donc هنا غادي نديرو les étapes en même temps غادي نديرو le schéma. نديرو هنا étape, هنا des schémas. واخا بالنسبة لبروميي étape, première étape عندنا واحد l'enzyme كتسمى إليكاز. شنو كيدير هذا؟ كاسور كيهرس دي ليزون hydrogène entre les deux brins d'ADN. Donc les deux brins d'ADN déjà ce sont des deux brins liés entre eux par des liaisons hydrogènes. Donc شنو كيدير هاد l'enzyme هذا؟ Donc il casse donc liaison hydrogène, donc 3', 5', 5', 3, 3'. Donc كتكون A, T, G, C, C, G, ainsi de suite. Donc on est proche des liaisons hydrogènes qui viennent des yeux, ce qu'on appelle des yeux de réplication. Donc يكونوا على هذا الشكل هذا. Donc يتسموا des yeux de réplication. Donc une fois qu'un chapeau a des yeux de réplication, donc il y a la duplication de l'ADN dedans, les yeux de réplication chez les chevaux, le partiel. Donc deuxième étape, donc enzyme كتسمى البريماز. شنو كيدير هاد البريماز؟ donc la synthèse de l'ARN amorce ممهد كيمهد لشي حاجة. فوالا دونك شنو كيكون عندي هنا؟ كيكون عندي لي دو brins ديال l'ADN séparés, donc 3', 5', 3', 5'. donc غتكون عندنا la synthèse ديال ARN amorce. فوالا دونك غنديرها على الشكل هذا. دونك الا لاحظتوا هنا بلي انا درت 3 ديال ARN amorce. donc l'ARN amorce درت 3 د ARN amorce في le brin ancien 5', 3'. ونشوفوا par la suite علاش. ودرت وحده في 3', 5'. ونشوفوا علاش. troisième étape, donc غادي يجينا l'enzyme très important, donc l'enzyme l'ADN polymérase. شخصيا كنسمي هذا هو البناي.
ADN هو اللي كيبني هو اللي كيدير لا سانتيز des brins formés جداد par la complémentarité des bases azotées. شنو كنقصدو بهادي؟ دونك غيعطيها A par 2 liaisons و G غيعطيها C par 3 liaisons. غنشوفو كيفاش غدار هاد ليطاب هادي كتسمى البوليميريزاسيون. فوالا دونك غادي نشوفو كيفاش غدار هاد العملية هادي. دونك 3 بريم 5 بريم 5 بريم 3 بريم. دونك هاد لو بغا هاد ADN بوليميراز عندو دو تيب ديال لا سانتيز كتسماو élongation. دونك élongation continue si le brin ancien est orienté 3 prime vers 5 prime. Donc là, deuxième type d'élongation, discontinue si le brin ancien orienté 5 prime vers 3 prime. Donc هذا هو élongation continue اللي هي مهمة. دونك عندنا هنا دونك يجي ال ADN polymérase. دونك ال ADN polymérase دونك كيدير لا سانتيز دي بران. دونك كيمشي في هاد لو سونس هذا. دونك غيمشي دو مانيير كونتينيو ميم شوز. دونك غيمشي دو مانيير ديسكونتينيو هنا. دونك عطينا واحد البران نيو فورمي بران نيو فورمي بران نيو فورمي بران نيو فورمي. دونك هنا غادي يمشي دو مانيير كونتينيو. علاش؟ حيت لو بران اونسيان إلي اورينتي 3 بريم 5 بريم. دونك لو بران نيو فورمي غيكون 5 بريم 3 بريم. هذا 5 بريم 3 بريم. دونك الاخر غادي يكون 3 بريم vers 5 بريم. فوالا دونك هنا ليطاب نيميرو 4. قبل هنا شنو عندنا هنا سو فورم دي فراغمون. هادي فراغمون دي كيتسموا لي فراغمون دو كازاكي نسبة للعالم الياباني اللي لقى هاد الفراغمون هادي. دونك شاك فراغمون فيه ال ARN amorce plus ADN brin non formé. ARN amorce brin non formé l'ADN. L'étape numéro 4 دونك يجي واحد الانزيم كتسمى اكزو نيكلياز. اكزو اكستير دونك غيحيد شي حاجه. شنو غادي يدير هذا؟ دونك إليميني l'ARN amorce et l'ADN polymérase numéro 2 remplace l'ARN amorce par l'ADN. دونك غادي تكون ليطاب الشيما ديالها غيكون بحال هكا. دونك غيكون عندنا البغانيون فورمي. دونك من بعد غادي يجي داك الADN بوليميراز
pour remplacer les parties اللي كان فيهم ال ARN amorph. شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا les fragments d'ADN non liés entre eux ما مرتبطينش مع بعضياتهم. donc les brins d'ADN دابا عندنا كلشي ADN. donc 5', 3', 3', 5'. حيت les brins anciens orientés هنا 3', 5', هنا 5', 3'. ce sont des brins opposés. اخر étape كيجينا واحد l'enzyme. donc enzyme كتسمى ADN ligase. شنو كيدير؟ lier des fragments d'ADN pour obtenir deux fragments d'ADN ou deux brins uniformés continus. donc عطينا هذا الشكل هذا. donc 3', 5', 5', 3, 3'. donc غادي يعطينا les brins uniformés continus. donc هادو بجوج كيتسماو brins uniformés. donc هادو كيتسماو les brins anciens. donc شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا enfin باش بدينا بدو brins liés entre eux par des liaisons hydrogènes. et en fin de compte شنو عندنا؟ عندنا 4 brins. donc كل brin فيه brin ancien brin new formé brin ancien brin new formé. donc هذه la méthode كتسمى la méthode semi conservative. هي داك الشيء علاش هضرنا عليه قبيله. donc pour que les deux cellules filles sont identiques entre eux, identiques à la cellule mère. donc il faut que la méthode est semi conservative. donc هذه آخر partie في الدرس اللي هي les étapes de la duplication de l'ADN. donc غادي نشوفوا دابا quelques astuces. غادي نشوفوا باش نميزو بين سيلول انيمال و سيلول فيجيتال في لا ميثود. donc pour la cellule végétale, donc راه خدمنا حنا في الدرس داك لو شيما اللي درت في لا ميثود ديال سيلول انيمال. pour la cellule végétale غيكون عندنا ميم ايتاب. donc غادي يكون عندها بلاصه سونترومير كيكون الكالوت بولير. donc غتكون عندنا واحد لا سيلول végétale. donc se caractérise par واحد لا paroi pectocellulosique. بينما السيلول انيمال ما فيهاش لا فاكيول. هادشي عقريتو ديجا. donc عندنا هنا غتكون عندنا واحد الكالوت بولير. هاد الكالوت بولير donc فيها كيخرجو دوك لي فيبر اللي هما الفيسو. donc هادي كتسمى كالوت بولير. donc مثلا في الميتافاز غادي نديرو 2 n égale à 4. donc يكون عندي واحد الكروموزوم هنا حتى هو يكون في الوسط يعني ميم كاركتيرستيك. سولمون هنا الكالوت بولير هي اللي مختلفه، الاخرى فيها لاستر et ainsi de suite. donc باش يكون عندنا les deux les chromosomes à l'état maximum de condensation حاولوا ترسموا معكم bien condensé باينين باش نحترموا دوك لي كاركتيرستيك ديال شاك فاز. حيت هنا فين هذا هو لاصق فين كيغلطوا بزاف كيمشيو للنقط. دونك ما يخص لاسبي ديال لي كروموزوم. دونك ما خصناش نرسموهم مثلا بحال الحاله هذه نديروهم هكا. دونك سي زيرو. وعندنا هنا كالوت بولير فيما يخص لا ديفيزيون يعني في التيلوفاز. التيلوفاز لا سيلول دونك غادي يبان فيها toujours la paroi.
Donc, on a la constriction de la paroi pectocylosique qui sépare, donc, on a dans les chromatides. Donc, on a paroi qui sépare les deux cellules filles. Pardon. Donc, cellule animale فيها centriole, on va les astres, centrosome, pardon, centrosome, on a les astres de manière générale. On a les carottes polaires chez la cellule végétale. On a un étranglement équatorial. On a la constriction de la paroi au milieu de la cellule. Voilà, alors la différence entre les deux cellules animales et végétales. Concernant le schéma de la cellule en métaphase et en anaphase. غالبا هادشي اللي كيتعطى مثلا في 2n égale à 4. دير واحد لا سيلول ردوا البال هادي واش انيمال ولا فيجيتال في ليزيكزيرسيس. دونك 2n égale à 4 في الميتافاز. Donc les chromosomes sont يكونوا à l'état maximum de condensation. sont يكونوا هكا. ماشي ضروري يتلونوا عادي المهم خصو يكونوا غلاضين. Donc pour présenter la condensation des chromosomes et l'alignement des chromosomes dans le plan ou bien sur le plan équatorial. Voilà. Donc l'asta, les fibres polaires, fibres chromosomiques, chromosomes métaphasiques, l'astre. Donc schéma d'une cellule animale à l'état métaphasique de 2n égale à 4. Il a bien dire les gens. Concernant l'anaphase, pardon. Donc l'anaphase, c'est la séparation des chromosomes, donc, la séparation des chromatides, pardon, des chromatides avec l'élevage de centromères. Donc toujours la star et ainsi de suite. Donc on a 2n égale à 4 l'anaphase. نردوا البال واحد القضيه اللي هي مهمه اللي هي 2n égale à 4 كون قال لنا 2n égale à 6. Donc la star, donc on a chromosome numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5 et enfin numéro 6. Voilà, donc c'est-à-dire les chromosomes في le plan équatorial. Donc باش نعرفوا الفرق بين 2n égale à 4 et 2n égale à 5. Donc هذه l'astre toujours les fibres polaires, les fibres chromosomiques, donc chromosomes métaphasiques. Voilà. Donc c'est la fin du chapitre numéro 1, la nature de l'information génétique. On se verra, Inch'Allah, le deuxième chapitre, l'expression de l'information génétique. Merci beaucoup.